अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिन पैगंबर का ज़िक्र करेंगे बड़े ही जलीलुल क़द्र पैगंबर, उलुल अज़्म पैगंबर हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपना खलील, अपना दोस्त बनाया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2100 साल क़ब्ल मसीह तशरीफ़ लाए थे। आपके वालिद का नाम आज़र था और वालिदा का नाम मसले था। आप बाबुल में पैदा हुए। आपकी बीबी साहिबा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम, भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे। आपकी उम्र 175 साल थी। आपकी कौम बुत परस्त थी और सितारा परस्त थी। ये लोग 7 सितारों की इबादत करते थे। जिन लोगों ने दमिश्क का शहर बसाया वो भी इसी मज़हब के पैरोकार थे। वो कुतुब शुमाली की तरफ मुँह करके कई तरह के अल्फाज और अमाल के ज़रिए से 7 सितारों की पूजा करते थे। यही वजह है कि दमिश्क के पुराने दरवाज़ों में से हर दरवाज़े पर उनमें से एक एक सितारे की इबादत गाह बनी हुई थी। वो उनके नाम की ईदें मनाते और कुर्बानियाँ देते थे। इसी तरह हर्रान के बाशिंदे भी सितारों और बुतों की पूजा करते थे। बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी ज़ौजा मोहतरमा और भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के सिवा दुनिया भर में लोग काफिर ही थे। अल्लाह ताला ने हज़रत खलीलुर रहमान इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से इस बातिल और गुमराही को ख़त्म किया। अल्लाह ताला ने उन्हें बचपन ही से अक्ल सलीम और रुश्द व हिदायत से नवाजा और फिर उन्हें रसूल बनाकर अपना खलील बनाया। इरशाद बारी ताला है सूरह अंबिया में, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले से ही हिदायत अता फरमाई और हम उसे जानते थे, यानी हमें मालूम था कि वो इस मनसब की अहलियत रखते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का माहौल और माशरा मुशरिक था। इर्द गिर्द रहने वाले, उनके घर वाले, मोहल्ले वाले, शहर वाले तमाम के तमाम काफिर थे और बुतों के पुजारी थे। एक भी इंसान एक अल्लाह को मानने वाला न था। ये लोग सितारों की भी इबादत करते थे, जैसे सूरज, चाँद और सितारे, क्योंकि ये अल्लाह ने इंसानों की खिदमत के लिए बनाए हैं, इसलिए बहुत कारामद हैं। बजाय इसके कि ये लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते जिसने इन चीज़ों को इंसान के फ़ायदे के लिए बनाया, इसकी बजाय इन्हीं बेजान चीज़ों की इबादत करने लगे। इन लोगों ने सैयारों, सितारों, सूरज, चाँद की ख़याली तस्वीरें और मुजस्समे बना रखे थे कि ये सूरज देवता है और ये चाँद देवता वग़ैरह, और ये ख्याल करते थे कि इन सितारों के चलने फिरने से इंसान की ज़िंदगी असरअंदाज होती है और लोग अपनी ज़िंदगी के कामों जैसे ज़िंदगी, सेहत, मौत, खुशहाली वग़ैरह को इन सितारों की चाल से जोड़ते थे और सितारों को देखकर अपने काम करते थे और सितारों की बुरी चाल से बचने के लिए इन मुजस्समों के आगे नज़र न्यास रखते थे। जैसे आज भी लोग सितारों की चाल को अपनी ज़िंदगी से जोड़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ लोग अपने नाम का स्टार ढूंढते हैं और फिर ये हफ्ता कैसा रहेगा इसको रोज़ाना पढ़ते हैं और इसके मुताबिक अमल करते हैं। ये भी वही शिर्क है। सितारों की चाल में, तोते की फाल में, हाथों की लकीरों में, ये सब शिर्क हैं। क्योंकि इंसान गैब की बातें जानना चाहता है, उसमें दिलचस्पी रखता है, इसलिए इन चक्करों में पड़ा रहता है। हालांकि अल्लाह ताला ने बता दिया कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। तो ये लोग इन सितारों को पूछते थे और इनके सामने इनके बुतों को गलत कहना और सितारों की परिश्ती से मना करना ऐसा ही था जैसे भेड़ों के छत्ते में हाथ डाल देना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम बड़ी मुनाजराबाज, हुज्जत करने वाली, बहस करने वाली, झगड़ालू कौम थी। अव्वल तो वह बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते, अगर कभी मौका भी मिल जाता तो फ़ौरन भाग जाते। इसलिए उनके इस मिजाज की वजह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आहिस्ता आहिस्ता उनसे बात करना शुरू की। उनके वालिद आज़र उस वक़्त के बादशाह के शाही पुजारी थे और शाही इबादत खाना उनके सुपुर्द था। वो उसका इंतज़ाम संभालते थे, नजराने वसूल करते थे, बुत फरोशी करते और बुत बनाते थे और उनके माशरे में इज़्ज़तदार लोगों में शुमार होता था। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियाँ दिखाईं और अपनी मार्फत दिखाई।
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات یعنی زمین اور آسمان کی دکھائی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں آسمانوں کی سیر کرائی گئی تاکہ انہیں دیکھ کر یقین آ جائے اور پیغمبر یوں یقین کے ساتھ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اس کے علاوہ ہر نبی، ہر پیغمبر نے اللہ کو ان کی صفات سے پہچانا، اللہ کی معرفت خود حاصل کی۔ اللہ کو اپنے اپنے مشرکانہ ماحول میں جہاں کوئی انسان مسلمان نہ تھا، انہوں نے اللہ کو پہچانا، مگر کیسے؟ یہی سورج، چاند، ستارے جنہیں ہم روز دیکھتے ہیں، یہی زمین جس پر ہم چلتے ہیں، یہی آسمان جو ہمارا بھی چھت ہے، یہی بادلوں کے نظارے، یہی صبح شام کی تبدیل ہونے والی خوبصورتی، یہی پھل پھول، یہی گندم، یہی اناج، یہی پہاڑ اور یہی ندی نالے، یہی سمندر اور صحرا، سب کچھ تو یہی ہے۔ انہی چیزوں کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں اور بس ایک تعریف کی اور آگے چل دیتے ہیں، کبھی ان پر غور و فکر نہیں کیا کہ یہ سب کیسے بن گیا۔ ہم پیدائشی مسلمان ہیں مگر سوچ سمجھ کے مسلمان نہیں بنے، اس لیے اللہ کی معرفت ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوئی۔ انہی چیزوں کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پہچان لیا کہ ہاں، یہ آسمان جو بغیر ستون کے ہے، سوائے ایک بہت بڑی طاقت کے، بہت بڑے بادشاہ کے، کوئی آسمان کو سنبھال نہیں سکتا، تو یقیناً وہی رب ہے جس نے اس آسمان کو تھام رکھا ہے۔ پھر ان کی قوم ستاروں کی پوجا کرتی تھی تو انہوں نے اس پر بھی غور و فکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھائے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو انہیں آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا۔ وہ کہنے لگے، یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے، مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے، ہاں، یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے، یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے، لوگوں، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا، تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان بحث کا ذکر کیا۔ آپ نے یہ واضح فرما دیا کہ روشن ستاروں کی صورت میں نظر آنے والے یہ ستارے معبود ہونے کے لائق نہیں، اللہ کے ساتھ ان کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ مخلوق ہیں جنہیں دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ وہ خالق کے بنائے ہوئے ہیں اور اس کے حکم کے تابع ہیں، کبھی طلوع ہوتے ہیں تو کبھی غروب ہو کر نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ازلی اور ابدی ہے۔ سب سے پہلے انہیں دلیل سے سمجھایا، ان پر اپنی مرضی نہیں ٹھوسی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، یعنی ایک رات میں جب تاریکی چھا گئی، ایک کوکب یعنی ستارے پر نظر پڑی تو اپنی قوم کو سنا کر کہنے لگے، قال ھذا ربی، یہ ستارہ میرا رب ہے۔ مطلب یہ تھا کہ تمہارے خیالات اور عقیدے کی روح سے یہی میرا اور تمہارا رب یعنی ہمیں پالنے والا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں اس کی حقیقت دیکھ لینا۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد وہ غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے ساتھ بحث کرنے کا موقع مل گیا۔ کہنے لگے، غروب ہو جانے والی چیزوں سے محبت نہیں رکھتا، اور جس کو خدا بنایا جائے، معبود بنایا جائے، ظاہر ہے وہ سب سے زیادہ محبت اور عظمت کا مستحق ہے۔ اس کے بعد پھر کسی دوسری رات میں چاند چمکتا ہوا نظر آیا جو اپنی خوبصورتی پھیلا رہا تھا، خوبصورت، روشن، آسمان میں سب سے زیادہ چمکدار۔ پھر اپنی قوم کو سنا کر وہی طریقہ اختیار فرمایا، کہنے لگے، تمہارے عقیدے کے مطابق یہ میرا رب ہے،
मगर इसकी हकीकत भी कुछ देर के बाद सामने आ जाएगी। चुनाचे जब चाँद ग़ुरूब हो गया तो फरमाया, अगर मेरा रब मुझे हिदायत नहीं करता रहता तो मैं भी तुम्हारी तरह गुमराह हो जाता और चाँद ही को अपना रब और माबूद समझ बैठता। लेकिन इसके तुलू होने में, इसके ग़ुरूब होने में, इसके बदलने ने मुझे बता दिया कि ये सितारा भी काबिल इबादत नहीं, क्योंकि ये तो किसी और का कहना मानता है, ये तो किसी और का ग़ुलाम है और मेरा रब किसी का ग़ुलाम नहीं हो सकता। इसके बाद एक रोज़ सूरज को निकलते हुए देखा तो बोले, हाँ ये तो तुम्हारा रब है, मेरा रब है, बल्कि ये तो सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा रोशनी है, खूबसूरत है, आँखों को चुंधियाती है इसकी खूबसूरती, बहुत फ़ायदा भी देता है, लगता है कि ये तुम्हारा रब है। मगर इस बड़ी हकीकत और हैसियत से भी इसकी हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी। चुनाचे सूरज भी अपने वक़्त पे ग़ुरूब हो गया तो अब अपनी कौम के साथ बहस करने को उनका मौका मिल गया। कहने लगे, या कौमी, ए मेरे कौम, इन्नी बरी मिम्मा तुश्रिकून, मैं तुम्हारे इन मुशरिकाना ख़यालात से बेज़ार हूँ कि तुमने खुदा ताला की मखलूक को उसी का शरीक बना रखा है। इसके बाद इस हकीकत को बतला दिया कि मेरा और तुम्हारा रब पालने वाला इन तमाम मखलूक़ात में से कोई नहीं है, क्योंकि ये अपने वजूद में दूसरों की मोहताज हैं और हर वक़्त तुलू और ग़ुरूब होते रहते हैं, बल्कि हम सब का रब वो है जिसने आसमानों और ज़मीन में और उनमें पैदा होने वाली तमाम मखलूक़ात को पैदा किया है। इसलिए मैंने अपना रुख तुम्हारे सब खुद तराशीदा बुतों को और सितारों से फेर कर सिर्फ़ एक अल्लाह की तरफ कर लिया। मैं तुम्हारी तरह से मुशरिक नहीं हूँ, और क्योंकि मेरा रब वो किसी का ग़ुलाम नहीं, उसको ज़वाल नहीं होता, मेरा रब तो किसी की इबादत का पाबंद नहीं होता, वो तो कादिर है हर चीज़ पर, वो तो खालिक है, उसने हर चीज़ को बनाया, वो तो रब है, हर चीज़ की परवरिश करता है, वो सबको देखता है, सबकी सुनता है, वो किसी का मोहताज नहीं, हम सब उसके मोहताज हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।